ଜୀବ ଯାଉଥିବ ଖରସ୍ୱିନୀ ଘରେ ଗରବ ସପନ ନଥିବ ମନରେ ଜନ୍ମଟା କେତେ ମୂଲ ଫଳ ବୋଲି ଭାବୁ ଭାବୁ ଜୀବଟି ବାହାରି ସେ କହିବେ କପାଳ ମନ୍ଦ କିଆ ନ ଧରିଲି ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ଏବେ ବୁଡ଼ିଗଲି ଦିଅ କାନ୍ଧ ମିଛ ଅଳିକ ରାକ୍ଷସ ଭଣ୍ଡ ଧରିବା ଧର୍ମତରୀର ଦଣ୍ଡ। ଆମେ କଳାକାର, ଆମର କଳାକାର ଭଉଣୀମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ କଳାକାର ନିଃସ୍ୱ। ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ କଳାକାର ମହାସଂଘର, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କଳାକାର ସୁସ୍ଥ। ନଥିବା ଭିତରେ ଖୋଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି କରିବା, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନଥିବା ଭିତରେ ଥିବାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାକାରର ଧର୍ମ। ଆମ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଥିଲେ ରସିକପଣରେ ପାରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଆମର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଞ୍ଜାମରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୋତ୍ସବ। ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦୁଃଖ, ଆମ ଖବର, ଆମ କଥା, ଆମ ଗୁହାରି, ଆମ ବେଦନା, ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇନେ। କାହାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ। ସବୁ ସରକାର ଅନ୍ଧ ନିକିତି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ସରକାର ଅନ୍ଧ, ସିଏ ଜଣେ ଲୋକ, ତା'ର ମୁଖପାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପେ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଭୁଲ। ଅନେକ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜର ବାଉଳାରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି, ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଗଲାଣି, ରଥ ସଜା ହେଲାଣି, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି। ସବୁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଣ୍ଠିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ମାତ୍ର ତିନିଟିରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଆଜି ଖବର ପାଇଥିବେ ଆମେରିକାରେ ସର୍ବବୃହତ୍ କରୋନା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ। କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଶୈଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସରଳତା, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାମଖିଆଲି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏକୁଟିଆ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ, ଏକୁଟିଆ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଗଲେଣି, ପାଣ୍ଠିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି, ଶଯ୍ୟା ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେଣି, ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେଣି। ତା ଭିତରେ ଦୟାକରି ଆମେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଦରକାର। କଳାକାର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କଳାକାର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛେ, ସମ୍ମାନ ପାଉଛେ, ସେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ଷେ ବୃହନ୍ନଳା ବିଷୟରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମଣିଷତ୍ୱ ଅଛି, ବିବେକ ବୋଲି ଜିନିଷ ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେତିକିବେଳେ ବିଦାୟ ମାରିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ।
समस्ते जानते आम समस्ते भोकर अच्छे आम समस्ते अनेक समय अच्छे किंतु यही समय समस्ते सचेतनतार वार्ता प्रति घरे घरे पहुँचातु। आपण को जी लोक भल पाती आपण को जी लोक श्रद्धा करती आपण कथार जो मैंने एकमत हुंती आपण जानती आपणकर फलोअर केते आमे जेहेतु कलाकार मु ए वीडियो छाड़बार मुख्य कारण होचे किछि मंद उद्देश्य नुहे मोर मते केते जन भल पाइबा लोक अछंती सेमानंक पाखरे ए वार्ता पहुँचेवा। जदि मते प्रकृति रे आपण भल पाती आपण सरकारंकर नीति नियम संविधान को अति सुचारू रूपे निरवतार सहित ग्रहण करि जानतु कारण तार ऊर्ध्वरे आम ज्ञान नाई आमर किछि नाई ज्ञान नाई शक्ति नाई किछि नाई। तेणु आमे जेहेतु निरीह कलाकार आमे सबुबले निरीह होइकी अच्छे समाजर मंगल पाई समाज को दिग्दर्शन देवाई आमर जन्म आमे अभिशप्त गंधर्वंकर एक अंश आमर दुख केबे सरिबो नाही आमको कहीं पैसा द्वारा किनी पारिबो नाही आमको कहीं तोषामत दे बा आप्यायित करी मनमुग्ध करि पारिबो नाही आमको केवल मन लाखी मनटीए बस सेतिकी होची कलाकार आयुष आयुध आवरण। मु आपण मानकु विनम्रतार सहित कहूँ यही समय रे आपण किछि दाबी दुबा करंतुनी केवल समाज को आपणकर फलोअर मानकु आपणकर भल पाउथुवा लोक मानक पाखरे वार्ता पहुँचातु आपण बंची जातु बंचिले जदि आमे बुद्धिया जदि आम मुंडरे किछि अछि जदि आम मनरे किछि अछि आमे अनेक किछि मागिबा आमे अनेक किछि मागिबा आमे मरि जाउ नेते शीघ्र जदि मरि जिबा भल कथा आम परे लोक बाहरबे किंतु आपण मानक अनुरोध वर्तमान सोशल मीडिया रे आपण मानकर फलोअर मानकु आपण मानकु भल पाउथुवा लोक मानक पाखकु वार्ता पठांतु। विश्व आतंकित स्वास्थ्य व्यवस्था आतंकित वर्तमान केते जन अपील कले कर्फ्यू जारी कर दियंतु रास्ता घाट रे देखिले गुली कर दियंतु आमे सुनिया पे प्रस्तुत नुहे आम लोक मैंने ये अभ्यस्त नुहति अति खामखियाली भावती से मनरे गुरुमंत्र ये मु सब निर्देशक मानक सब कलाकार मानक आपण पाखे जदि किसी दुनिया गोटे रंगमंच आम समस्त कलाकार मानक पाखरे दुनिया रंगमंच रे आम आउ गोटे कला निरूपण करुचे निजक जीवंत करके तैयारी कर गोटे चरित्र को गोटे सिचुएसन को गोटे अवस्था को गोटे परिस्थिति की ए परिस्थितिर मान्यता निजे अनुभव करी एठी आ किछि नहीं केवल अन्य को बंचेबार जो बंचिला आज्ञा अनेक रोजगार करवा आम अनेक सम्मान रोजगार करवा अनेक पैसा रोजगार करवा अनेक अनेक किंतु वर्तमान बंचीबार राहा लोक को दिंतु आ कि ना खाद्य दिंतुनि लोक मैंने जानते जी जा संसार को पोषुची जी जा संसार को समान रूपे गढ़ुची आमे चाहिए करें आमे चाहिए सामयिक किसी देपर सरकार माध्यम आम तो संबल ना आम देपर किंतु वर्तमान आपण मान अनुरोध आपण मैने भल वार्ता बंचीबार मुहूर्त बंचीबार तरीका आपण बतातु एतिक मोर अनुरोध। धन्यवाद। जदि भूल थाए ताहले मते क्षमा करेंगे किंतु एटा मो मनर कथा मु का सहित कथबार्ता हैनी किंतु ए गृहबंदी होवार सुजोग तो मिली एकुटिया बसी पारे मो गहन प्रिय लोकटा गहलीर लोकटा मु तेणु एकुटिया बसिले सब पागल बाहर आपण ग्रहण कले खुशी हेबी नहले मते वार्ता देवे जे कहीं नहीं आ कहीं हाँ रही। नमस्कार।